чизо набуд уман дар таърих бори аввал ҳамин кардагиай ҳамин одами солиҳ шабзиндадор ҳаргиз мега намози таҳаҷҷудша тарк кардагӣ нестаи биудам бираби ахир ҳамира суйқасд кардан ҳам бадбахт ҳамон чизо куштанаш аҳли ҳамо аламут бигем да исмоилиё ҳашишиё вақте мега ҳамо зарб задиян ҳамо дуош ҳами будааст шайхато мега чун низомулмулк дар назъ уфтод гуфт тилоҳо меравам бар дасти бод вақте мега дар сакарот ғалтид ака кордаш задагиян ханҷари заҳрдор гуфт худоё ака мерам пешат рафтестам холиқо ё раб ба ҳаққи он ки ман ҳар киро дидам ки гуфтасту сухан бо ҳама навъи харидораш шудам ёрии ӯ кардаму ёраш шудам парвардигоро гуфт худат медонӣ ки касе ки ай номи ту гап мезад ай китоби ту гап мезад аз пайғамбари ту гап мезад ман то ҷои имкон буд дастгириш кардам ёрии ӯ кардаму ёра ҳақиқатан ҳамун хелам буд шайхҳоро дастгирӣ мекардааст хонақоҳоро мақсад ки ӯ комплектоват мекард ҳам маблағшона медод ҳам хӯрокашона таъмин мекард дар тамоми шаҳрҳои калон мадраса таъсис додааст мадрасаҳои низомия аслш дар бағдод буда дигар ҳамин филиалош дар ҳама ҷо буданд ин марди худо бисёр хизмат кардагиай бадгӯё мекардан дар ҳаққиш бадгӯии ҳичкара қабул намекард махсусан ҳамин аҳли ирфону тасаввуфа ҳамин шайх абу саиди абулхайр пирш будааст вақте ки шайх мебара як фарзанд мондаги ай шайх абу саиди абулхайр фарзандаш бесавод будай қадрати худо хай падараш одами машҳуру маъруф ин бача ҳичи нахондасту ки намедонистай сабаби бесавод монданашам ҳамин ки шайх чанд вақт меҳмон надоштааст меҳмонавоз буду ки ба ҳамин як рӯз зиқ мешавад мега ҳамин касе биёя ҳайда бигира ки меҳмони нав омадааст ҳамин чизе бига агар зӯрум бираса метумуш муждагонӣ чизе бига метумуш ба ин хонавода ин бача ҳамун болои боми хонақода ҳоида меистода камкам ягон кас меоя намеоя як рӯз 4-5 дақиқа меҳмонро ҳазрат қабул кард баъд фаёдаш кард гуфт ки ман ваъда кардам чӣ мехоҳӣ ту ина гуфтам ки чизе агар бихоҳам метавонам гуфт мехоҳам мадраса нарам ай хонавод ягон чизи дига талаб кун хайк вак ваъда кардай агар ваъдада вафо кардӣ хуб накардӣ хай мегем ки хилофи ваъда кард падармо баъд гуфт ки бачам майлаш ака гуфтаим чизе айдаҳам буромад неки як шарт мерай сураи ҳамин фатҳа аз ёд мекунӣ ину фатҳанора шояд дар пораи дар чизои 24 25 тари бошада 27 дар қуръонда дар пораи 27 сураи фатҳ ину фатҳно ҳамро аз ёд мекунӣ меои месупорӣ ба таҷвиду тартиб дигар таваккалат ба худо нара дигар мактаб нара ира меравад зуд аз ёдш мекунад меа месупора ба ҳамин халос намерафтааст ака ин низомулмулк ҳамин хел мега эҳтиромеш мекард пирзода гуфта ҳамин нӯшу неъмат ҳамаро ҳамин тари халта рӯй мекард аз ба пеша ӯ маблағи зиёд медодастш як одам бохабар будай низомулмулка мега ки ҳамин ҳазрата ҳамин хазинаи давлата дар сари ҳамин 3-4 бесаводи ту пой мезанӣ мега кияй бесавод мега гунам бачаи шайх абу саид ихонат бисӯза ту девона й ту чӣ хел бесаводаю ӯ мега ӯ қуръона намедона ман мега ӯ ҳофизи қуръонай бачаи пирам ҳофизи қуръонай ту чӣ гуфтасти хай мега бовар накунӣ на як рӯз фаёдаш ки худат имтиҳонаш кун ҳечи балора дар дили шубҳа меғалта хай чӣ хеле дар шакли шубҳа меғалта ин бача навои пеши худаш ҳамин тари гапора бага баъд даъватш мекуна ҳазрата ӯ чӣ медона ки имтиҳон омадастай тамоми маридошу ҳам ҳаракатиш овардааст ба як дабдаба ва ҳам ҳамау дамдама ба ин ҳазрат қабулш мекуна ҳамин дар ҳамун зали калон иштагиян ира файрод мекуна ҳамин одами бадгӯра касофат мега ина қуръон бачаи пирма айги ҷое мехоҳӣ ина савол кун мегирам та китобау рӯй мекунав ку сураи фатҳа бхон мега ку сураи дуроз ҳамин фақат сураи фатҳа медонистад баъд мешинад аз имина гирья мекунам нола мекунам вай низомулмулк ҳамаро қаср хориҷ мекунам ба пешда меяд ки ҳазрат чӣ гапай барои чӣ гирья мекунӣ гуфт ки ҳамин касе аз ҳамин бадбахт медонад
حقیقتا من همی سواد ندارم، نخوندم مدرسه. میگم پدرم این سالها پیش همین چیزا پیش بینی کرد. همین وقتی گفتم که مدرسه نمیرم و همین سوره فتح عجیب که با توکلت به خدا ایرابی همین قدسگیری میکرد است که حضرت بزرگ بوده. گفت بعد میگه که گفت الهام میروم بر دستی بود خالق و یارب به حق آن که من هر کی را دیدم که گفت از تو سخن با همه نوع خریدار شدم، یاری او کردم و یار شدم. خودت میدونی پروردگار من همین مقصد کسی که اینا میته گپ میزد عالمای تو دستگیری میکردم، قاریات دستگیری میکردم، اهل دین دستگیری میکردم، در دم آخر خریداری میکردم. خدایا اکو وقت نموش حیاتم این ربی همه عملشا وسیله داد قرار داده در پیش پروردگار که خدایا به خاطر همه، به خاطر قیام شبانه، به خاطر دیگر کارانه، به خاطر همه که من با دوستای پیغمبری تا دوست بدم، با وارثای پیغمبری تا دوستی کردم، با دشمناش دشمن بدم، در دم آخر خریداری میکن، یاری به یاران تی یاری میکن. این بسیار کاری خیره. همین دوستی خدا را دوست داشتن، دشمنی خدا را دشمن دانستن، این نشانه ایمان انسان است. خدا رحمت کنه امام غزالی را قصه میکنه، میگه بار خداوند متعال در کوه طور به حضرت موسی مراجعت کرد. گفت یا موسی هل عملت لی عملا قط، آیا تو در حیاتت برای من یگان کار کردگی؟ حضرت تعجب کرد. گفت یا ربی صلیت لک و صمت لک و تصدقت لاجلک و قرأت کتابک و ذکرتک. پروردگار همه کاری من برای تو است. نماز ما برای تو میخونم، روزه ما برای تو میگیرم و برای تو صدقه و خیر میکنم، دویم در زبانم ذکری تو است. من میگه گفت که یا موسی اما صلاح فلک برهان و نجاح. موسی گفت مینت میکنی که من نماز میخونم، اون نماز حجتی تا فردا روز قیامت، سبب نجات یافتن تا از آتش از غضب خدا است. و اما صوم فلک جنه، روزه میگوی میگیرم، آخه روزه سپری تا است، هم در دنیا و هم فردا روز قیامت از آتش جهنم. و اما صدقه فلک ذل، وی صدقه سایه تا است، فردا روز قیامت در روزی که غیر عرش پروردگار دیگر یگان چیزی سایه افکن نمیشوه، انمی صدقه سایه سرت، سایه باری سرت میشوه. و اما قرائت و کتابی فلک حور و قصور، و تو میگوی من کتابی تو نمیخونم توراتا، این قرائت کتاب فردا روز قیامت در عوضش حور بگیری، خدای تعالی حورها میتاد، قصرها برات هدیه میکنه. و اما ذکر فلک نور، میگوی ذکری تو میکنم، این ذکر نوری تو میشوه، در روزی که ظلمت از پیش پاشون مردم نمیبینن، در عوض یعنی ذکر خدای تعالی برای تو پروژکتور میته که همه اطراف روشن و منور میکنه. فما عملت لی، این کارا رو همه برای خودت کردگی، تو برای قیامتت کردگی، برای ما چی کار کرده تو؟ حضرت میگه، حضرت موسی در تعجب میمونه، میگه دلالتی یا ربی، خدای خودت دلالت کرد، من نمیفهمم چی بگم. بعد میگه گفت یا موسی هل والیت لی ولیا قط و هل عادیت لی عدوا قط. ای موسی گفت آیا به خاطر من با دوستای من دوستی کردی؟ به خاطر من با دشمنای من دشمنی کردی؟ و میگه فعلم موسی ان افضل الاعمال عند الله الحب فی الله و البغض فی الله. و میگه حضرت موسی فهمید که حقیقتا بهترین عمل در پیش پروردگار محبت به خاطر الله بدست، عداوت به خاطر الله. خدای بزرگ پدر و مادر تا رحمت و مغفرت کنه، خداوند خیرات و احسانات قبول کنه. پروردگار شیر بچور عالم با عمل، حافظ قرآن و محب خدا و پیغمبر